दूसरी रियासतों के इमाम मुअज्जिन को अच्छी खासी तनख्वाहें दी जाती हैं, लेकिन जब बात करें मगरिबी बंगाल की तो मगरिबी बंगाल में यहाँ के इमाम मुअज्जिन को सिर्फ 2,2500 तक की तनख्वाह दी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सहूलियात से यहाँ के इमाम मुअज्जिन हजरात महरूम हैं। इन्हीं तमाम मुतालबात को लेकर आज नॉर्थ बंगाल में वाक़ वज़ीर आला की दफ्तर उत्तर कनिया पहुंचकर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने 12 निकाती मुतालबात को लेकर एक रैली निकाली और फिर उत्तर कनिया पहुंचकर मेमोरेंडम सौंपा। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आज की निकाली गई रैली की तस्वीर हैं, जहां आप देख सकते हैं पूरे शुमाली बंगाल के 8 अजला समेत मुर्शिदाबाद और नदिया से भी काफी तादाद में अइम्मा मुअज्जिन हजरात ने शिरकत की और अपने हक को लेकर अपनी आवाज को बुलंद की। नाजरीन, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के शुमाली बंगाल के कन्वीनर मोहम्मद बसीरुद्दीन और दार्जिलिंग जिला इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना शमीउन साहब ने कहा कि आज की इस मुहिम में 9 अजला के लोगों ने हिस्सा लिया और ये उत्तर कनिया मुहिम मुख्तलिफ मुतालबात के लिए चलाई गई। उन्होंने मजीद कहा कि जो भी इख्तिदार में होगा हम उनसे बाज़पुरुष करेंगे। इस मुहिम के दौरान मुजाहिरीन ने सवाल किया, उत्तर कनिया शुमाली बंगाल के लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ से कोई काम नहीं होता है। हमें छोटे बड़े कामों के लिए कोलकाता के नबान्नो जाना पड़ता है। जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने पहले ही रुकावटें खड़ी कर दी थी। जब जुलूस फुलबाड़ी पहुंचा तो इस तंजीम के 8 रुकनी वफद को वज़ीर आला के दफ्तर जाने की इजाजत दी गई। इस मेमोरेंडम में 12 निकाती मुतालिबात शामिल है, जिनमें ओबीसी सर्टिफिकेट की मनसूखी रद्द करने, 2024 वक्फ बिल की मनसूखी, इमाम भत्ता में इजाफा वगैरह शामिल हैं। तंजीम के सभी मेंबरान ने कहा अगर उनके मुतालिबात पूरे न हुए तो उन्होंने मुस्तकबिल में बड़े पैमाने पर तहरीक चलाने का इंतबाह दिया है। बसीरुद्दीन, অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশন উত্তরবঙ্গ কনভেনার। আজকে আপনাদের যে প্রতিবাদ মিছিল কি কারণে? আমরা আজকে প্রতিবাদ মিছিল করছি যে আমাদের 2024 ওয়াকফ বিল অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যেটা আছে সেই বিলটাকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে এবং ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে যে কেন্দ্র সরকার আমাদের উত্তরবঙ্গের মানে সারা পশ্চিমবঙ্গের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে যে খেলছে, এই ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করা চলবে না। শিক্ষার অধিকার দিতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের যেন ওবিসি সার্টিফিকেটের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা উন্নয়ন করতে পারে, সেই জন্য আমরা ওবিসি সার্টিফিকেটটা বাতিল হতে দিচ্ছি না, দিব না। আমাদের 12 দফা দাবি, আমাদের ইমাম অ্যাসোসিয়েশনদের ভাতা বাড়াতে হবে এবং আমাদের উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য যাবতীয় কাজপত্র উত্তর কন্যা থেকে আমরা করতে পারি। আমরা কলকাতামুখী হতে চাচ্ছি না। আমাদের উত্তরকন্যাতে কোনো কাজই হচ্ছে না, কেন আমরা সেটা কি করে বলবো? সেটাই প্রশাসনের কাছে যাবো। একটা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বলছেন যে উত্তরবঙ্গ মানুষের সমস্ত কাজ উত্তরবঙ্গের এই উত্তরকন্যা থেকে হচ্ছে। আজকে আমরা সেই জন্য ডেপুটেশন দিচ্ছি, আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা সে পেশ করছি। দিদি আমাদের স্নেহের দিদি, আমরা যেন চাই আমাদের উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য উত্তরকন্যা থেকে যত রকমের কাগজ ওয়ার্কিং হয় সব এখান থেকে। একটা ছোট নাম ভুল হলেও আমাদের কলকাতা যেতে হচ্ছে, কিন্তু যদি এটা এখানে আমরা না করতে পারি তাহলে আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।